So we're going somewhere na naman. Tatlo kami. The boys in the back. And that's where we're going. The fogs. And this is the road. Just chillax. So we are with the boys. And bagsika yung weather guys. It's already 10 AM na ba? 10 AM 30. Kuot pa kayo itlog boy. Ay ko cellphone day. And mo na siya dira may magsaka karon. Napala mi dire. Vlog. So we're off now. Nako, daghan. Ay, butang na doon data. Dagan sa kasilupin. Trash bag pag niya nipis kayo. Gitar ada. Tara. Ha? So we're going down boys. And the place, this is the place. It is Naga-fogs. And we're going there. Oh, Naga-fogs. Naga-fogs. This is the vibes we always want boys. And pasaka nami. Guys, ato guys, ga-fogs guys. Woohoo! Damn! Kisa nagdaog! Kisa nagpausok! Woo! Ga-fogs! Ga-fogs! Kusa ga-fogs! Woo! Ga-fogs! Woo! Ga-fogs! Woo! Nature trip with the boys. Ay, nako ka, choy, yawa. Boy, di ka makita, boy. Boy, di ka makita. Di ka makita, boy. Si Brian, unsa na to siya? Nag-video to siya? Ikan Davao. Ano ba? Say ha ba? Boy. Ano boy? Di ba bago lang ka uli? Saka ta bukid. Morning view. Layo pa kayo. Layo pa kayo. Kusog yung segunda. Pwede yung ulat na yung karang kapag kuhan, primera. O napalong na yun. Pag primera na to, lagi lang tanan, lagi na bato dito. Pagkalso. Higda niya yung motor. Tapos balik na pagkapalugso. Madiritso siya sa pababa. Okay, so dito po tayo ngayon sa Baguio boys. wala kang makita as usual. Baguio. Guwapo yung view boy. As usual. Nagpabukid ba para mag-view? Maglantog view. Hindi makita ng view. Kidalan, di makita. So we're going to depart boys. Welcome to Simi. Saan siya boy? Simi Baguio. So Simi Baguio. So we are going to leave our saan siya dere? Kaning our motorcycle here. Hello guys. Hi guys. Guys kayo kay nagchililas. Abilag to laag lang. Ginoblaag lang. Jogging mo di. Jogging di. Tinail ta. Tinail ta. Para fair. Sige. Nga eh. 200,000. 200k ang nabaligyan nato na Inmax. Sayo pa kayo sa buntag guys. 5 na dito ka motor atong nakawat. Woo! So nature trip na pod. Hi. So again. Nature trip oy. Kapuya oy. Taulit ta. Oh bayo, logi ka boy. Pick up. Balatos pildo. Paid na akong utang. Papaid lang. Para so we are here in the Baguio. Banggutan. Diri na. Diri na. Dili pa eh. Tong gipabayad kag 20 boy. Pabayad og 20 maot kayo. Napako sin silogis. Na Cecilio G's. Tapos wala na lagi ano. Gidawat ay gi Sicilian.
Maayo ni oy. Nabudol. Nabudol. Rest day gani paulay. Pero, Ang budol. alam na, kachinilas, nakabudol. Oh, karaw, sapatos, oh. Nabudol. Muna nabudol guys. Nabudol na sila diri. Nabudol na sila diri. Hindi prepared nilang sapatos. Oh, karapaw. Dita. Oh, muna eh. Muna dila. Manandila. Ay, nako. Sata. Rest day gani, pahulay. Kada, nagsaka. Nag-rest day. Rest day ni paulay. Nagpahulay, sakag bukid. Ay, limestone. Ni gold ba? Yeah. Okay, gan. Sagan sad. Kaysa. Nag-overeat. Ha? Hop. Jogging. Tinamo kayo sa amin na kami mahira. Masyado na kayong mahina. Ay, dili. Masyado na kami malakas sa mundo ng mga tao. Masyado na kaming malakas sa mundo ng mga tao. Ngayon, pupunta na tayo sa mundo ng mga halimaw. Wah! Direta boy, para gwapong sineri. Direta. Kapoy. Masyado madulas. So we are not alone, boys. Marami tayong mga kasama sa trail. But we're going separate ways. Hoy, mga banghod nyo. Literal boy, mga siblings. Boy, literal siblings boy. Biyaan ng mga babae ng manghod. Yeah. Nindot ang view. Oy, sapata? Dito sa buko-buko. Katong limpyo nga ano ba? Mountain river. What's the heavy breathing, boy? Loy. What's the heavy breathing? Sheesh. So it's starting raining na, boys. It's not raining, boy. It's just a fog. Yeah, it's just a fog. Nya, ang ano ba, ang ulan paano? Pa side view. Dili paano sa ulo mo. Dili sintro. We're going somewhere ba? Somewhere. So buko-buko ta. Nya na Sanchez Peak, balik lang ta. Alright. Go boys again. So we are inside the storm. That's why it's raining. So some people say, kung gaulan daw sila ha. So that's why cancel nila mga mga trippings. But you came in the wrong hood, boy. That's why ay morning abang masking gaulan adtuan namo because wala ta kabalo sa weather sa bukid. Alright. This is how we live our life. This is your friendly neighbor, Kim. Friendly neighborhood spider dog. Spidey gong. So again, boys, we are inhaling the fog. So We're inhaling the clouds. the otot of the mountain. So The part of the mountain. marag yung na to gano boy. Kaning magpulmonya ta ni boys. Dili ay we are athletic so we can achieve that shit ay. Sa cancerous di ba na? We always shit. Cancerous di ba na? Leukemia is a cancer of blood. Makuha na to na siya sa kuwan sa mga mga chemicals nga makadaot sa lawas. Hey, Pareha nang sa gasolines, paints, solvents, and any dangerous harmful hazardous cancerous chemicals. Katong life. Yes, mga cancerous life. Okay. Oh, ngingungu. Eid Mubarak. So, yun guys. Grabe ka fogs and wala ta kabalo, magawas na lang ta dayon ani sa sa Baguio City. Unggoy daw. Mora ni? Wala na. Wala na. Dagan-dagan mi ganina kay pasikat lang to. Kay naay mga tao dito. So dapat dalan dire boy. asa sa chinilas ba kanang sa unahan god sayang dila-dila mo. Gaano kilo. Sa napay chinilas, ara na 70%. Wala na chinilas. Nagana na o nagbit-bit na chinilas. Na 100% na na. Tapos paglikay niya sa pangpang ng pikas. Sana paglinya na ko ba, Drex? Asa na ka, Drex? wala na nakita. Boy, nulog. Dala to bagi ba yun? Kayo to, boy. Ay sa 3 hours ano lang na to, 30 minutes. 30 minutes na daw. Abot na lang mi sa tunga sa bukid. Wa pa may sapa. Balik mi, oy. Layo pang sapa, mga 30 minutes. Layo. So, never mind the dog, beware of the owner. Has a gun. Wala na, dili limpyo pa ni Dribo. Wala na siguro. Pero mga sakto kay mga 10 years dagko na ni siya. No. Coming from Kim Bloy. Kim. So yon. Kita ka na le, mo na le. Rara. Di ba diri na sila gagi?
Dili. Ay naman. Banta diri. Diyan ta. Sige. Ay ano manggod ka nang maningil mo na sila dito. Asa. Ito boy. Muntik akong makakwento kanina lang. Kapit ma-slide. So, alright boys, nag-ulo na. So this will be my last record after dito sa taas kay murag Could be messy. kay murag basa gid kay mi ani. Again. So this will be the entrance. Dire ang entrance pato dito sa Buko-Buko, and I will just record na lang mamaya because it's getting cold. It's getting heavy rain. So You're lying boy. So I'm lying because it's very slide. What the hell? Madadslor na punta ni boy. Saan ni boy? Pretty sure ka. So again guys. Are, so ibutan na ako na mong tanong diri. Taro lang silupin. Waterproof ang bag ano ba? Cellphone. So yun guys. Ang dalang cellphone day. Hindi yan pwede, hindi ma-record. Manay. So we're somewhere na boys. And it's very cloudy here. Cloudy. We're inside the Representing TNHS batch 2014. 2014. Ay, awa. Eid Mubarak. Patay boy. Kago. Disiki kago. Tangina. So we're here boys. And di lagi ko mag-record kung marag mabasa din. Okay, so again boys, we are already here na. So those are the guys. Let's say na sabay na mo sila sa sa trail. And this is what we conquered boys. Galing kami doon. God damn. And tapos dyan, basa na kayo midira. And this is the boys. Hi guys. We're just documented for memories lang. Patag na lang ya. And doon, look at those mountains. We conquered that. Abi na ako dito magagi. So that's right. So I think I'm going to write my name here para makita nilang joke lang. No. We came for peace. No harm. God damn, so cool man. So I don't think na mag-take picture ako because basa na kayong cellphone. Laban yung cellphone ay. So we came long way. Dito gimigikan no. Sa giling and naglibot may dire and nagbaba and gawas may dire sa dalan nga na. Alright. So I guess we nagsabay man gid mi tatlo, so kami ang tatlo dapat magsabay gid. Bahala to silang duha dito. Again guys, we're here. Wala gid naman na dokumento dito ganina because it's heavy rain. And murag namin sa sulod sa bagyo. Dito. Kasi yung cellphone namin ayaw mabasa. Mga waterproof. Ayaw mabasa, gusto maligo. Waterproof. So dara guys, mao na mong agihan ganina. Hop. Again boys. Ato. Oh my bangin, let's go. Oh my god. Don't do it my friend, you were gonna die. The fuck? Horse! Horse! How are you horse? Lead us the way horse. Manggukol ganyan ron ha. Asa kita magdiritso. Hi guys! Videohan mo na ito. Hala, ay gibidyon di ko ni mo ko. Oo, gibidyon ako ni mo ka. Ayaw ko videohin ba? Oh my god, look at this place. Oh. I think we're not enough. Go. Bobo, bubali. Burak! Burak! Ha? So, dito may gikan guys. Ayaw kayo manggaduan. Alright. Patag-patag. Pero mas lanting good ang tiil. Mas lanting sumara guys. Sading. Patag na dia. Patagilid na dia ang bike. Gana-ana no. Patakilid ka mulakat ba? Awa lagi, gilumpayan. Sige tayo,
Salamat eh. Salamat sa akin te. Salamat God bless. Ito na namo ni te. Salamat. Yan, bitay sa bag ni. Sugo eh. You know here in mountain. Boy, magining 3 pins gina to boy. Every time magsakatag bukid dapat natin makaon nga prutas. Papaya ba? Dubai nila ba? Yana re papaya ba? Diba Okay, so disclaimer guys, that's why nag-vlog na ko because dili naman siya gaulan and nalapas na namo ang ang ulan. Alright. What up boys? Oh, Brian boy. Bimbangan na balay oh. Let's go boy. Woo! We are in the clouds. Ha, nanatas ta sa clouds boys. Level na jud. Level na gani. So we are in the top boys. Top of the mountain. God damn. So there's a house here boys. And this is good. Like god damn. Saan likod ninyo boys? Taas na kahit okay lang mo boys. So the earth is our place. Okay. We eat, we cannot die. No, don't hold my banana. Hey, wrong banana. Again. Wow. No snacks. We can die anytime. Aring rutak. Mais. Tambok kayo ba? Kung nagilis mo ato boy, nadelita gamay boy, wala ta dire. Kung nagilis mo maganda ba? Niyan niyo. Aja pun to dire. Jahit man ta. Mabtan na rin dili. Ngani. Ano ba yo? Serta na. Ato sila. Ara. Ara magapas na siya oh. Eh di ba? Wala. Shortcut ba? Shortcut ba? Ako isabi. Dito. Oh. Mana? Wala na dokumento ba? Ato agi mo dire. Street ay. Street ay. Ato sila. Estas. We made our own dalan. Araw ato sila. We don't follow traditional roads. Banana. Nasa taas. So we came there boys. Dito. Nakalayo gad. Dra. Magikan. Bahala kayo dyan. Anong inisip nyo? Yun na yung dalawa. Oh no. We're dying. Yeah. I'm good. Yeah. You're good. Trying to survive. A wild horse. Horsepower. A wild horse. Ano na yun boy? Sino mahina? Ay. Di mo ako kilala anak. Wala man siguro kung buya. Ano na boy? Di naman nidalan boy. Dito wigi ka no. Yan, saka lagkalit. Patag jud ay. Taragis. Yun sa. Ante to. Patag oy. Pitik ha? Dito tani kaagi boy. So wa man ikaw mana yung isaka ni. Ay, Sir Sahara kakapoy. Nako. Yo! Apit na dito pa oh. Dito pa. Dito pa. Woohoo! Ay, nako.
What is this place, boys? Holy shit! Regret nothing or regret? Ano? Ikaw na rin pag-uli ron. May pag nag-chopper ko ganyan ba? We're dying, boys. Sino? Maragdala naman sa ano ba yun? Palandan? Araw sa baba? Ay, dito na layo pa rin kayo. Dito man tao, pirmi oh. Ito, itong pinyahan. So what happened, boys? We are just... We're goods. Worth it. Oh my god, lamya, matay dire. Dire lang ako ilubong. Oh, look at that falcon there. Falcon. Oh my god. Open field, boys. So I don't think nga matalata mo diri, but we're done, boys. This place. And that's the Mount Up. I didn't, not Mount Up, Mount Up. That's Mount Mathothom. God damn. And we're just ang asset lang gid nimo sa pasakag bukid kay ano, imong health. So may ano siya, may community dire. Community, then ato may eskwelahan. What? May eskwelahan. And ato may barangay, village. Dire gikan siguro ang agihanan ganina. And we're just there. The boys are there. Makita dili sa dira. And we came a long way doon pa sa Jinsan and we just did this. And we're just tired. Bakit ako nagpunta dito? Bakit kami nagpunta? God damn. So here's the boys. And Pangit to live action. live action. Ang mag-aalas na guru! Yuji! Kahit magsama-sama pa kayo, mga putang ina nyo. Oh. Dili na tayo tukod ng balay. Sugdi na, sugdi na. Mga ilang tagsaging sa ano, sa mga balay-balay. Grabe, unsa man yung lugaran eh. Asa na ba dani, boy? Sakag, boy? Wherever time and where will we go? Talk about the summer. Boy, malandag naman na, boy, oh. Malandag naman na, boy, oh. Okay. So the boys taking picture, boys. Ay. Ulit ah. Asa na pod mo? Madagkog lawas. Gi. Oh, tring. Wow. Di, jalas tas. Anak. Pang. Tayo man na. Sakit, sakit. Sakit duro. Sakit. Sakit duro sa likod. Oy, ano ba? Bantog di ay, sakit sakit man dito no? Para magkuan sila ba? Kanang Big flex na. Ito ko mag-adjust ko. Ritual. Ritual oy. Okay, teman. Ini ndak
break dance. Break dance. Ora, ako. Sige, ikaw. Break dance. Okay. Oops. Giging. Gi boy, ikaw boy kay dugan ni aga calisthenics boy. Kena? Okay. Ni diretso. Headstand. Tukod eh, ulo. Pwede man headstand. Kaya? Ako be. Sige na. Pangina, di na ako makayang lawas si Hawa. Wah, kana. Ay, nako. Kasakit. Isa pa. Dapat buwan plastar. Gagagba. Tulo eh. So there's no much of edit. May kubo po dito. So it's an abandon. Gi-abandon siya diri. Gi-abandon. Recently lang po. Recently lang. Okay. Ano to? Plitaw. Langan kay naman eh. Balera man eh abandon. Pero pwede ni siya kampan boy ba? Pwede ni kampan tiri. Siguro na. So this is the open field. Ano ni saan ni boy? Windows 7. Tuman. Ato lang oh, isa ka goal. Then uli baba na din ta. So saan ni boy? Saan na dire ba? Huyop. Kana. Asin, aso isa lang 'to ba? Korean o tae. Huyop. Ay, di makaya na. Oh, yun ang bato pick boy. Gadaw. Ini ko dribo. Laman. Pababaon lang tayo. Alps naman ni boy. Alps. Oh, sorry. We came along there. This is the Bato Peak boy. Look at this place. Ha? Uy. Ala tayo ng ninja. Hoy, fucking horse. Ninja ba? Suya dre. Boy. What? Ah, be damn. Bato Peak boy. Natawa sila dapit boy. Nasa kasaba? Aro? Na, nag-session pa to sila boy. Paki ko. So, dan saang na po min diri sa Bato Peak. And
Hiyak ba ihiyak? Klaro mo rin lang ang ano rin. Nauna na sila boy. Gani. Tara boy. Tara, tara. Run, boy, run! Mama ko man ilang kwaso, tatawa ka to. Woo! God damn, what the fuck? What the fuck? So we're going down, boys, and we're going to catch up with our tour guide, Madam and Bossy. Like goddamn. Lalaki, naglalaki dito. Recorded. Utang yung mindset. Lalaki ang dagildo. Ay! Ang lalaki ang gilubot, boy. Lainag kaimtang sa lalaki. Oy, kung nga naon siya sa babae. So bad daddy. Bad yan, bad. Pwede naman kayo dito. Pwede dito, dito lang. Street on lang ba? Wala sila ba naligid? Ay, may swamp sila ba yun? Swamp. We're going to document again, guys. Do sila murag na mali may dalan. But we're going straight here and dira na lang mi sa may murag dalan-dalan ba na pasaka. Then we will just follow and we're going to back to the trucks. Ayos pa tayo dyan, mga chong. Ayos. Murag mali, ginato dyan. Sunod lang kung magpa-suggest pick sila. Hinsan naman ba eh? Patag daw. Pataglig, patagilid. Diretso na lang, boy. Bata nila. Sige, pwede man balik ta. Layo na kayo ni. Basta dira ta murag magbalik ya punta sa Singmadalan. Grabe nga dalan ni. Di naman ni makita. Di naman ni makatawurungan. We're just continuing our trucks, boys. Ano si dira. Kung dito ta nag-agi. Mo mo tumba to. Kababa na ta. Hmm. Ilang. The mountains is our is our truck. Laluma dira oy. Laluma dira oy. Sige, go, go, go. Sunda sila, boy. Si Leo. Nag-struggle kayo siya ba? Pero ligon ba tayo? Yun. Go, guys. And we are just here, boys. Bangin. Trekking. Lingawan yung trekking, oy. This is how we live, boys. And this is me. Me, myself, and I. And mana nang pababa, boys. And I don't know how. Mas nindot under lang. There's the two boys. And there's me. You know the landslide? Landslide dito sa kuan ba? Dili ni, dito tumaka na to. Dili oy, narito. So that's it. Wala pa. Naano sila sa sulod dira. And I'm the last one. This view. God. So we get back sa mga location. That's the landmark. That's there. Landmark. Loser. And we're just here. Staring on my face. Char. Lang, padayon. Mag ano ba, mag primero sa boom. Greetings, goat. We're going to pass you, goat. Your gates.
of a beast. So let us pass. Okay? Goat. Gusto mo ba nataang ka? Ginataang o calderets? You want to be a calderets? As the group decide, dito sana. But, ayun lang, kay Lapok. And recently na nag-ulan, then fresh pa kayang Lapok. Pero kung diri mi, with the boys, or balik lang mi sa backtrack, and backtrack ganit. So, that will be the vlog. And we conquered those mountains, the best experience. And I think, gahilab na akong tiyan. Like, goddamn, fuck! So we went from there. Pinakalayo. Goddamn. And bro, you look good, man. You look shit. Bro surviving. Bro is surviving. Kay Saka, dili. Kaya gani. Ikaw no? Ha? Ikaw no? Ano sa? Kay Saka. Kay Saka. Saan sa?